Kasi yung iba, hindi naka-attend. Guys. Thanks for watching. Hindi yung sa pool. Hindi yung sa pool. Binibidyoan mo lang. Chapsoy. Ano daw? Fish fillet. Ito. Ayan. Pork something. Ayan. Sopa. Nakasalad. Ayan guys. Ayan yung aming steaks. Hindi ko nga napansin. Ayan na si Nama. Kumusta? Saan na po na si Jackie? Kaya nga nag-aalisan sila, nagdatingan si na ano, sir. Hi, sir! Eh, ano, Saldi? I-welcome natin yung ano. Hello, hello. 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 Hello, hello. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Would like to. Hello, hello. Asan yung ano dito? Walang mic. Yan pala yung banda, oh. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, wala. Hello. Hello. Ikakabit yan dito? Yung banda, ikakabit dito. Ay, hindi. Itatago lang pala. Hello. 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 Hello, hello. Hello. Wala eh. Hello. Hello. Yan, hello. Hello, guys. I would like to welcome our Mrs. Chona Tamonte and Sir Willie and their companion, Miss Cathy and Ma'am Menchi. Good evening. Welcome to the Take Safe Christmas party. Ma'am, upo kayo dito, ma'am. Sir Willie, dito po. For our next, Saldi, magpa-pub icebreaker ulit tayo. Ha? Okay, guys, ang sunod natin is exchange gift muna.
Exchange gift daw muna. Wala, ayaw. Hello. Wala. Hello. Yan no. Hello. Yan na. Okay. Yung next program natin, ma'am, tapos na po kaming nakapag-icebreaker na kami. Icebreaker na game. Nakapag-game, 1 game lang po. Tapos ngayon, exchange gift daw. Next. Exchange gift muna, tapos saka tayo muna, Ay, wala pa yung iba. Okay. Lakasan daw yung music. Sagad na yung sa akin eh. Doon. Woo! 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 Mixer. Yun na, laling. Ako ito na, sir? Oo, ikaw na. Laling. Walang dagdag, sir? Patingin nga, sir! Kaya, sir? Sir, may dagdag? Oo. Uy, may dagdag! Sir, ito yung ebidensya, sir. Ebidensya na asan, sir? Ayaw ni sir, Sige lang. Hanggang mabunot yung pangalan natin. Jonathan. Naku, walang Jonathan, sir. So, walang Jonathan. Pinigyan ka na ng Jonathan ni Sir Sandy. Anthony yan, sir. Anthony Japa, yung ating former lead driver. Ayan. Yung isa pa, yung grocery pack pa. Papunot mo kay sir. Sir, isa pa po. Ano to? Grocery pack. Unga. Yay, akin. Yay, ako. Hindi ko i-wave to. Matinding pangangailangan. So, ganun. Julie Barcena. Yan, nakalista na po. Ayan po, yan. Okay.